Ate, sayang yun. Kaya kahit mo dito kate. Okay. At kainin mo ay sa dosenang itlog yan. Hep! Hooray! Hep, hep! Hooray! Hep, hep! Hooray! Okay po, okay. Magaling si Aini. Nag-practice ko din. O, sige na. Okay. Ready? Go! Uling-uli si Chacha. 1, 2, hep, hep. Hooray! Hep, hep! Hooray! Hep, hep! Hooray! Hep, hep! Hooray! Hep, hep! Hooray! Si Aini, oh. Seryoso masyado. Nag-practice masyado si Aini, oh. Tama po, tama. Okay. Para si Aini. Si Aini nag-practice, oh. Alam na alam, oh. Okay. Hep, hep. Hooray! Anta. Hooray! Ano? pa magtatanong dito? Hooray! Kasi Hooray! mag-aasawa. Hep, hep! Sana Hooray! kinitin mo. Hooray! Hep, hep! Hooray! Ayaw nagpapala mo. Anong paboritong gulay ni Mister? Okay. Okay. Hep, hep. Hooray! Hep, hep! Ayan na, ayan na, ayan na! Ayan na! Mabilisan yan! Mabilisan, ganyan, ganyan. Okay. Match, match, match! Tama-tama, oh! Magka-level. Okay. Hep, hep. Hooray! Hep, hep! Hooray! Ay! Ay, magwaya mga Bisaya, sabi mo. Go, sabi mo, magwaya mga Bisaya. Nakakarami na ulit eh, ah. Masyadong mga taga-Bisaya, ha? Masyadong ano, ha? Pinalunan, api lang ako ng picture.